wol fana yo dam mala de ha bayrum karamo katili kilin na soto je okay tay bona bagadaji tata mundu bir mona bagadaji ni manyina ngama ndara basse dam fa kunda wakata nyadi ko basse dam fa kunda ni bagadaji manje fanyola ta maybe 30 minutes was sifal drive ndara dam fa kunda wol fana e jikandiram la de da e ka ti de da menna tasalimanin ka aka jokan ni ka ke prongola ba wol fana yo de da ku kino wala ni jiyo ka kono ko nyin doli la malar nyata min nyamen kom jiyo ka nyum fana mala jiyo ka fa e ya be de da bete ata amba nyata bake fana ya testi andum montro second lulo wala 5 second montro nyakati lulo do ka reto tay fajo da bu kam ma kam fana ko mande ko tuba volta ne ya plog jang kam ma kam ko men ko ta ma kan te je bajala do ay wuto be jiyo fajinde kam be para ka fajini nyala mentari ya sa fajindi fana fa ka fusa ase bonga beja tanatala aman kasifana o fana yo le da no ila de daro ni fa ko kontane ba biri boda wodo fana wol fana ya da no faye fo wol fana tata le la karamo ba do fo be je fele nyina ta to la naka diam la ci somtel dam fala mo fok ayo ato botom kono barbidu ata fona tan ko lo to mo be sati do reto non kay tan ne fana mulun tale take a nyama misal kam manin take karandi non ntala fahamuro ka dandane tol ka tambi wala le itara dawa da ka tara nyina da fa bi ka mo jayde ko moro jayde mo wakindi mbangalo wala sama ko nyina tam mo bi ka ma fon la bunda do foye bayar na le air conditioner mende da antanga idea mentan dila no wala nyente ka be dum bla suma yandila bare tol fon la de daro kono inata londi asote ko kono ko yara nyin sekando fana bonni nyo ko nye fon nyente kando bonni no la ko na la miro son tala sken otumo le nata ferol lande kaje ko kya sekando bonni no ne o de tol fon le mende da tol fana fon na miro ka fujela ka sekando ne suma ya be bonni no kuma bebe men ko maro wala fankara nyin na kumbaya kaje ko naka fo en wandi kando la skeno ate faham sa dafa kunda mbola dan fa kunda wol fana ita de da ato benta baake anyi nyata fana dindi wala fana mu itinu yalon ko ila karamo mo siata be pare saita karamo bal minul fana be je fana saita baake dindi mo nyim fana fo ikiliata do ko la baake la labamo yeta la ka folti nyaaw nyaay ka nyo sabade dar fo kuntol ko dintela baake la ngadol fo ngal je wolu dum tan wala jele ngara kammandim fula do ko diaku ya tala baake la do ko diaku ya tala baake mesir mbeji be kan nga sute ko mulu la finna ko le be nyonto bayrum de dare fe mon edini waje nyo sabo kala la dura ka tala ba de dara woto ay sobita e fenne je jase men keno ida mole nyo sabala bar be ala miro ke je be pare be la miro temmeta ko mi tol fana ka tratala rin tala da saballa do se ko ngol de da do le nyinde da be na miro ka fu nyoma ay ta nyona keba mune fama ben jahali ko nyin imang karanki ise man karang anan bari londi abem ni nata ni ko mo la fannala e batara londi yala bari no amange ko mo la fannati mo kala mutari mo la fanna ayo mo kala mutari mo la fannala wot because dunya mo do sudari nin do ku sifale la no bada me bo ni la mu londi yali kanyi le kumandi ko scientism ne scientism mo do wala mu londo be marandi mel bu amanke education la fannati dunia mu kawa kusurete de so oda kamunda ninga londo nin karam faram fansi te ka faram fanso nyin fahamu ngole anda ka faham la kay ni ba foka nka faham baake wala nay la kuma kamol be je ka dunna baake nkela moy bukala fi hani kuma kiliye sawum tulola ni be programme wala bayru nta kan nafa men to monje ndama mira mo ko to monje wallahi tayina tabo damfa kunda dara mun yo amanke baro kundati fo
wulli baro kunda kadi birum bono dam fa kunda ndara wulli baro kunda wulli adondi telephone fula be bulle ba mo whatsapp be do men na ba ande fa ngani nyin kilo da mala be okay ngabara dj nyin karo kenu nje ngabara la fa fenne kile mbar budum ende fana ko jane bare met programme wala telephone men am wala samba ga nga receive meta post okay bare nga jara fe kinye na I don't know so nda je no live okay saying dj samu dawodo nen selendri wado sida maybe fama sa afidin nen telephone fula be bula baraka ba ngabara amang imanta baro kunda defo andara wuli baro kun andara jela comme bula ranyo no manya mel lafita nyina la sata wol tolla par bi yambe be ma wala inshallah andara wuli baro kun da fana wol fana be karamo ba nyin tentula baba ke njata meya kanara alaji baro len manya ma tola mo kende ba mo sayrim ba ko diata e bake fana mba kon bana bake mba jayila yo ngamira woto ngallala samu na tafuta karam moto yo ngakaram ndo di nyol fana tarawul mo sayri balle ti fana ila fitam ko fana ni atara ka al hala kilometer fara morke ba baro mangi alaji baro morke ba baro ngalo wala na biri wala baro do ko eke bebi baro si ata jasi je do di bo jama bi je morke ba ka ngal sa ko boy ni nyeto nyanda morke ba baro la so karamundo dinno nyin sayte wakilta bake na tafuta je itoli fem kula le deda wala keta fanati wala minkan ya yemu menka tinje menka fonyo fe flanyaw keta lampote comme ni jimpex ten ni Gambia jimpex ka lampu ni madul wati je mino yalon ko ke deda comme ke deda kulul menna ke wafi da jawul menna pour ko wol fana itandila kaje ko fana be deda ya ferel leto amanke ko lenti u ya ferindi naka deda so to liyo fulo le deda ni na ta lampo la anin fana ya fana da aka fonyo fe mensi kando mola kando mo ani lampo men kam mal lampo je fana wol fana ini manyo moy fo ya nyonke yo ro fana birimbo to ro nin karamundo dinne manyola namba soto to fana ye karamo tarawo to fana nyaami moro karamo bawol ila karamo fon wala bolonka banka baro ayo kanda baro wala fon mo sayrim bale mati mo sayrim bale ni tarawo dinne wol nyum fana mo yata baake ba pare karam fengolo hani be yinin ka kan comme ça ndefo ka dum mo domandi wol men to mon karamo mal bulu yalla ni ba ko lante ndeka kurtu je nyamen aw dinni wol kay wol kam buri wakanne abe sone ari bulu baake la faham do fana do wara bim baake ni nata nen ko la fanna kaaje ko suuter baale ke ni nata nen karamo bunna ila hadamadi ya fana kaaje ko be dinni yari nyaawnya kamal takke ba mukallafo jamaati ni ko ila hadamadi ya ke ba kamal da ila kolu tambita keba mo ebe mun kusi fare ma ko la mun kusi fa misale kamale ebe kumo foke me alon ko de dar fengala ko lem ito leje nyar do jala nin dinni wala ma se kuma fo me alon ko kumo landi nyaato saaje ko nyimbe kala kasolati bari to lo kumo landi nyaato aka tembe baake ni na rakeba mo kala fo dolla kumo landi nyaato comme nimbe misalo wala wahabbe ko nyaara e ba tare to ko kumo landi aywa budore ifele fala ku mal to fon ifele chanda wala nan la fa ngatan ni mo falo ku yade ka jenkate frem non de ni falo ku ya ka tranyo janna binala dam fa itlo be ni nade dam fa yes karama itlo bala de janna binala itlo bala ya itlo bala nka ku ya da njaxal ta fon ko mo be Gambia membe ko kebasi falu bile ngolo you nana ngale interview dol jela ka min fo jartis no my mistake ya understand ne bari ko
ala halul beteng ay nyim fahamul soto yaje ni atra ke ba sifa be tubabu kundal sandi sol ka sabati damen ke bawol be sabala be kala nafulu ti baleti because londo min ba ko kuna ka fewol mi be bul makalan no ka deda ya fami ale mul se muna fa ajibe fewdol be je fa jorol mi yalan ko wolle li nyande ko salve ko min nga pleno foten walla moto ko min ngama ya ga wala moto mol ka jelal ko min mo fin kundala be wonya bar ni nga tara mo so de fonni jo mi yo sifa de da doro ajibe tubabul dinnon ka so min ga tara university aka buko sebe aya present ni million ko ka bugol populist aya present ya ko nyam fat ya dundi koto sugu milka de daro ke fengol la mulka muna fandiro membe ko frigiolu motolu lampolu ani ko min plenolu ana sifa ay bomo fanam fo jam nin ayatara bansa kunda dolle mo ko kunda ibe muke ba sindila sula to jorawol bil bele ya sabati do nzabo workshop ya yela ya sabati ndi woto walla ya ka kidol bil be fota se kidi jawol de da banko fo be muna fanna binte fin la banko na de mo tankarandi way mo tankarandi mo ke so to banko kam min ka wadde dano ibida de banko fo la jorawol be bala banko fo made in Gambia be kala woti ni wasi de banko malam na mune bari nyande tembu la ngay futande Burkina bi no wonyande kelen nak anyande kelen mo nyande ka fero landi ke bawol si falile because imagine ngam sa lo kosi comme ni adra ke ba bot nan afrika na tuba bu we nyi londi si fa suta bu e be banku din kayto di dala yani la bijo e yani la sa ndi sol ka fundi ñoo rosie kan ñi nekke mo fi molla tuba bo kan ñi nekke mo fi aji ben na mol mi yalan koy bot nan e ko na karal la falla yaaji ko min ngoy la londo so de fa mo so de ye korsi ila no sol jibe Nigeria jibe msalo fe Nigeria banku dinjele be Angleterre ni America mi be no si ala ji ya fami al kabri karam mo do fole ke sute so ko mo ba tan bango ko ngama ka buga sefeno nyin karam fulo bela ji wala ne black ton daga min fo nyimmo alandaro reti yo nyimmo sifal bi jamake mo bele kaake bar amo sifal be banko gal min yana ko miro de je askeno do man findu fo nay fendo so do min ninke ba ta man kile banko kan nyaton kol kan nyimmo sifal ka fu nyoma ayedla yele londo jiru wandi because ke bana nyimbe damen tendi ni ngadra de maru so kan daga so do nyamen fo ite amira bi patar de ke ba nyin dan ni waram bi moto man de da bangi ka min na made in Gambia abadi dale ajiba ay moto min na kumo ko ambaga fuelo ta buga isan sota ya famia dan fay bina nyaado na tendeng bina nyaado yam no problem bina nyaado ko rek mbe baro kundale ila kondondir nyaala ila fahamuru nyaalu e ka jabiro ke nyamen be bete yare kana fala ku mal to fode ila ima ila connection no chan wala mo sa ngana mba fole ne mutawali yolu yo bismillah itolla haramadiya to ni be kumo landi la kaaje ka kumo la nyama se mo barama hana tre tul fe ko ma wuli wakam bari ni tatam ko karandi mol jube hani dinding ni saje safo karamo ba faya mere ninga kenun tenno walla ya mere ninga kenun tenno komo wollo to e ka metan de wala nyindi ko to le mira dole jeje bari itile ko nyin kenya fo woto ni ba fo ke ba fo le ni e bunya la kono so brimo sute nka kontane bakem fongoma kaje ko hana tara ya fo ko mutambali wal ka fo nyamen tanate je comme londo janjandirulla kasi mantaro kulu landiri nyaluto yo bari la kulu ni la fama jiwala ya sabu to buka kumo lande ko mutawali yo kala ni nyame ito lokumu be katara la kulu ne ka fo afodula e ka fo afo watola be pare buka kumo fana barandi comme ça la nin kinta baka men ko dum ni be diam la kebale kane diam kan sikande tay inata bogoto itata manda sudu ko ba ndara sudu ko bale fana mune kita ndara wuli sudu ko bale woli sola tabir la ngala deda mfutaka da fana alhamdulillah ka ala tentu baake nga ke ba taraje ke ba me alon ko ke bale mu ke ba koto mo safa alfa ba me alon ko ay tan di fanga te fongol ko karanne banku dola nabra nin ko na kirinda be kala banku dol didi ma fo yamara mangi Egypt fo
hay banku dole fo akwaye karamo ke wala to bar hakilo wata banku le nyin tola malum ay banku men fon fa exactly yo akon ko ko ata ya faham juna meta fala jamae bari ma faham so fana kontanta bake bira en jennata sambu fo fana ko atomo alaji fati de wona akon don bam alaji fati ni sa kon don natan wotambe alaji fati kontonna e mba fala e faba dingola mati mo kende e mbe duwala e fana fala sa si jambala ni jada kende barka bake yo birin ngata taraje ala hajo betuje amanna dinni yajube ba jako drum be mento wala mo ko drum ana ta taram fi jati kunda nyenta je mbe jati wal nyim fana kontonna babake manji jabi kunda ko ngabra jela jabi kunda yirbabe kunda mento karambum fo be konda men balaje ko ramen do je ani nyindobe sato kono be atebe sato e kono to la karamo be okay ngara fo dia da karamo bale ya karalan jabi hani manji awro bari nati bebe nyokan ngo jiya la kilo nyento je aywa bismillah yo wol fana kata bake mbunya ku yenjiya ku fana ka ala tentu bake wala keto ko tentu ke jay ila kata ku ni malula o bota je fana e bukana juwe ko to mu ke balti ni be ka fata nyo mala kata karam moto pour ka dinno karandi ego jati mamu ke ba jata wodo ke ba jata ka ko don ka tentu ka jay bake ka fa ko ala baraka fa ba dimlo mak bismillah isi haka bu en ni nyere to mu dole mun na problem moti mu man kati baki wallahi yo imanna dindi ajube nimbe kafuta nyoma kata karam bu moto ka dindi ngoli tandile ka sola tabir la da nyame yo mbena data karam moto ka sola tabir la ngol nyinna al hala fulul men ka tamandi comme dunya la londo be faamuri men na biite ko itandila ka da nyame nata kole akundinne soto je wala nyinte ko je man promo soto because nata fendo fanan de danya itandila pour ka tester so tester ro ni tata le kotake fo sate dolto pour ko tester je nemmo kidin ne fo tata ngam mo fula rada yes ni wala bla moto la kata o tester ka jibe yo anen sola tabir la wanyum fana e battery li membe bruje pour ka tester ala wol fana la mba fala kilin nga jita la mantara chargerin dal yo bari al halu dol jela comme commencer bla di mandi mo mba ko no pour nyin kamala ka testero nyin do mandi mo keno bara amanke ko nyanta kala nyame bari fongol na ray tan di koy faham ro so do daro to bayru mbirum bota je ye ke ba men to fo jantam kan ke ba sayri mo ata fong murum ta fanga fong sunji kandida no de da be pare nga sata e kuma kan la kono do ala fonsun taduda anda ka tama fana men ngalo ne defana ndala tara nyolo je ay diamu ta je fama may ko ta diamu da yalo ne yo ate fana nim manina fonye birani karamo nyina ta ko karamo nyina da biringa safero damu dara do ya chacha dron ayaten kunni comme na moldro ne ko je ke chacha yo biriya chacha la droite ate bunni sama na ko mo foko de biriya je ana tala ko yo say namul fele dimbado ni ya atafunya mo sayrim ba alhamdulillah olon sade flote ma masima ba bula tele ka dindu yoronda ke samanan bulado anu magar fe on diata de fon fanay bak diata e bak wallahi wala mo say ngi nata bodo o nyomo be nate mabam ko mi nata lo nyadile ko afa solution dada nyomo bennate temale ito la sato to nyomo bennin jama bara temaje bari tolu safo dana ka birin ke bala kana fu karan dingulula ibel keta mole te mealon ko sayta bake be pare nyum ko nyum fu ngala fta lola normal nim manyina fang ito lemu sate te mealon ko il faut le kam fayo ke kaje ko ito fu ngala lafte fon sun jora wala pour ka continuer la ndo ko imanna dan ida mole nyo kumbenda fana fayo timmandi imanyina fokunun ko bara mo yela jora mal fo musata katela sa ko mila mole go jora ni dindu len ko suder la mo pour sa dinno fo ka fi mol dede fo ka continuer ko tol mal lafi ay kellon diti menturo be faale ya bara se ko kuti membe continuer o sabu kamale nyo sesi bake ila karamum da dinno fana saita anno ngaji ke hani karandiro men mina da mutala
online la itul fon la karamunta dinniŋol siyata je kebal fana siyata je ok akamunda ye online karandiro ila fo le kala pour ka ñindi nun karandi online fo karandi ha dinniŋol ñiŋ ko dedar feŋo ñiŋ ye tondi le kata gambia fana wato watata tariyano la ko ni wonte mallafi ko e dam woto e kon nin karamo bale diyama ke karworo don ko te bennola e barum kulbe siare inata fo woto mo sema ko ka kenin online la pour nin kamala ka kodol fana nyaayi tela o sabu kamala nata project keme saba safe membe kala di daroti amanke nin fenti nyaata bar fengo fen ka dati commencer la kata pour que karandi wala fo janne wala bangu tumotin wo kono kuromo do ku nyamantaro kono ani nyim mecce fengol fana do ku nyamantaro bayru ndefo kundi ngam mecce sele bembul menen de dare fengol manki ki wa do kan defaje sere mejo fana dulantoni mejo do dulandele bulu hande fana baho do fana bala meji say kam nenke wol mum mulle nga kuran do ko ke nga plombin ke nga frige de dake nga pour la machine de dake nga washing machine de dake nga air condition fixo ke nga troubleshooting ke nga fenjama dala te bangola me alon ko fe alon ka be den engineer do ko lan ka ke tay mboda suduko ba ndada minto amanke bari bu kere wani ngama sami paton kila sami paton ge sorry sami paton sami paton kila kon yes mbodo woton data sami paton ki la fanyina la wala ngamende daji la fanyina la wala la bari okay ngakilo ya masai data sami paton ki wol fana o nyakilo ma nyama nga fonnin ki wala taro minol yalon ko ibe dur kotori mbake ibe sayri mbake ko wala bende fon yeje njasayata la jama babije ni tata santoro satol jamato sekki bala mulu teraje minul yalon ko kasay bare ñun la sato do fonni ci wala fon asika wala sami ko jokki baba dingol la muyti be pare sa warta baake ye buña kendo di molla kontante e jati ma do mirano je ya konto jati ma beje kambe karamo ba fon konto na folo 6 ablay do beje won fon karamo ma je naka ben tiktok bar tota karamo ba to ko tiñara la ngabra ba jole ko fanan dimba okay amange ba dem modi fo ba dem mo mi ba dem mo konton na baake di jamal len dal be be konton na ba siti anu mo fla do ni sida no wala do ngabe tata bismillah ngatam bi alnada munede da nata lampola de dawoto fana anin katta man sero tan ni min be tabe o kala nin kuran wala comme carrero de da me alon ko fon le be tabiro comme ibe mano simmin wala ibe carrero no ton wala kuran la nyaadi e mano simmin dal comme o dole sola le ke barsa ni dol tabe kala nin kuran wala yo kuru fato setaraje itema domandi comme londo men ko tamandi fo joni sa fajino ko karande o fanala wol fana yo kele ka jobe keno la nyama dil lampo ni wolle de da so ila ila karamun do dinni wol fana mo yata baake be pare sayta baake la fana yo do ko ni fon ila karamo ma be fon ba balaje yo comme ngam fo do nenda nga saate do sa ndaka sabale matari jibe kan nillamen camara mba konto na baake munir camara do ma fa ba di mala mati nata la besilo ko bare do mor la bala fana mati camara tunan ko la yo so karamunda dinno ni moyata baake haramayata e karamul fo moyata e hadamayata ko fana nata di ngatara karamo bae fe do le safe black botol fo bala même ko safero ruti ngaje ko ala dinne wala nyin like ka ko karan no nyama inte jasayane comme jana nka dinne ngo men sami pochon ki men dindi ya baba tan ko je sami pochon ki la bar ni on ko karan muta karan ba nka ka ko ya ba ale o dinne so hakilla la me alon ko ning ale so ala be kontan la baki
ina da karamo bunda ka fi karamo isaita fana yo ko be ko la na ka kamban din na je fana me alon ko e kana mere me sulale la e wala ro ke ni na blando ko I will be back ngare katare but ni na ni pare da do sinana janimbe ku faro kala parce que wana wa programme wala acha bismillah so ulfana ka birin mun tanan dinding kamanding ufana ya fansun da menketa karero menka kom menka jo fajidal barata idea nin karero la tabiro la be wala wo miral nya pour nin kamala ka tabiri kenin kasimmindir ke man wala sifalite doya de da fa may je za pour ka mano simmini no kuram wala te ngatara mankel lolti ko di bole foka wala fo sai boda woto itaram boda woto nata kerwan bade bu kerwan waliye tu vas voir quand va food store comme ça avec la frigi balti dame alon ko nen do mor fengol le ye kati pour kana tinya juna ike mago damen to saje do mor fengol ni se me ikana tinya ase wati bo etc adomon domo kan nin domo tale etc adomon domo wati kan ni wati tale yo wol fana yo miral yala nyine deda bara ko mama ate manke warmati ko mega exemple la nyin miro la nyin deda miro nyi yetama ko nyanda tamla nyame bara ma wara ko tuba wolta ka wala nyame to tamu ka nyandi ngati yo e baajira naata be bore ka kono ka sumaya damale naata te famo jandi la bara ba sumaya ndila pour nyin kamala famo nyin kanati itoli wala deda nin tabo ko tala fatu momenti wala ba jandi la sai ila boje nyongo be ni wolte mafo birim bota je nata kibaro soto badi bu sankalam maron kuru kono kaytande ko nga femo dolu sate je karamundo dinno wolde da men kata jikan ni rawati fa fo ka yusi la so kono ke kuala badi bu kerwa to ko meji december men kono de yalo suma be keri woto e jiata jumale bulu wala jumale dulali tanni la ke futanni de karamo babe je men kata mama di soireti tarawalle mawadi tarawalle soireti baba di mati mo kenne ba fana mo sawarre nata papi do taraje me alon ko ba kon ton falen na ka ke siseti wala mba se ko tureti ke ba fele men sayta ba ke ba fele me alon ka ba kilta ke ba fele me alon ko diata mo kende ba almala ya fana so si jamala ni jata kende ya en harje kiren kata je baake abe loring a mantra bomban ni nyawanya barabe loring feje pour kaje ko dinnol be mira ya men tambindi kan wala de da kan pour ni tamare sa fatandi anyama so kata ku baake be barabe loring ko wala baake sutati mba konton na baake mba jayila ni mamadi tarawalle mo be bebe konton nata kenyani birim moto to nata ta mfangol la sata wal do mama bota ko mama wal be sirin demen no janni biri bota sale kenya wala sanjal kan ko nata pour kam ko nyaay tawul yo nata ete ile fana ko ila fita sai be karamo ko wala to ni ngo sono sina karamo lo to fana sai nata boto idara nata murun so ko no wala parata para do biri futa je ko mi famo bota wala to yemu tama kule ke woto wala ka yemu kata kule ke no woto ila osilo nyengo futa ta parato ntata mbitam ma walin nanketa ya soireti kay tandala ko ita fele mamman nan ko to ndefana be mamman na je sayan to la sato woni ita dingol nendol dingol dum wol wetala nyaada ko nyelo mo mira beta balti nata fa woto mbe futala alaji touré mala bayr wala ni imamo kany moy anata fo nyako to tekkela ndefana bul bunda ko lamati fana be futala imamo yaala na fa ngay aywa bismillah tanati je ngay woto fana be na mulu moy la menketam ko doronti pour kaje ko ni se sembo ka funo pour kaje ko yelo moli bayro ndol la fitala bar sembo teji pour kaje ko karam mo nyimbe soto no la je nyame
yo anarata baba sise ay tandala ndefana dum takemba wolu kam kata keba dantangol men beje kay ko nyi fo e be ko kendala kemba fana nata fo nyen imamo be kacala o fana ni imamo kacata ka kenya ni ital yo manna si fana katare no makangala le kende ke ko ngaje ko ko nyi bentale ye classroom mota ya dinna nada karamo ba fo kacande sa en karandir la ko ako wata defense wakil no wala le so sayanta de fona muso be karandi do laji bayron class fulale dindi mesemal ka tara damani ke bala mo so na da kar mo so do laji nyam fa ila fa fa nyaate na muso bele ko fa mu fese ka mo karanda la fa karambo ha tanala muske bana manyo be ko fa afangale wol karandi fo ani be ka karam baratele wolu dandal safa ani be ka karam karamo ablay dam fa la bulu ate fanga ila sukono mulu ko mutawali wal membe la suko bari to la suko mutawali o siara je ate fana wal jama karanda do fana karande me aron ko mutawali o sobe wala wati sando fana farande fa be safero ke kan hadisol ko to hadisol safe gam ko la wala ha be para dingolu beje mutawali wal mem fana beje dingolu beje ni ko karamo nyendo so birente be bolaje aram sonin arjumo momen ka benje sabe la fila suti ala mo ke mola ne mola sia yo do ni la do la musu mutawali wala musul fon ka mabe akaram dole be so ki du ma nyabal lale ay mbal tala le karamo se ko banjul be je fa ba dum ma da mande mori anal ma bondi ale taram fe do programme la bandula be sikaro kela din kamala be sila miral nyaafo an minute tan saba kono bawo jambe sulare 1 hour la ate bulu pour ñu kamala ko ka ko lu senen do o do ale tuje do mbal tala inshallah aha bismillah faradum bole to an say kiwa farato wolo to mo so ikaje ko itolu hanila musul fon kata ko karamula yo bayrum farato fon la alharo be lori nyemen comme ni na ram mori kunda ko me kadara tara ko kotole fasa siata je dina mutawali wala siloti yo so alhalo be lare wala nyama wala sabun ko ni ay sembo soto farato baake be para sembo soto la je baake la berum jamal fongol be je minul yalon ko ninde de membe kataran ka fo ne di mo bande tuba ya samba hana tar manyen no fala bari ndanga je ko wo karam mo ni to lodi non kata da me yenda dundi no wala nta fonga kariya betinya so to wa karam mun te jawol tinte jawu bala me alon ko ten wora bita din ko kono na ta la fila nyadi isi fem fono je ga ila kare wala mu kila kare ati nyadi ha nde na dindi ya wato ni sembe bala wulta ni na rede daro kono ninde bita karam mo don ka bu ko to so kono ngalu sol nen fi lu su ko to nen fi lolu makar fe man de ko wala ka ba ko kono naita bari ndala fana mu karam to dindi moti ka même bouté ka fu me le e ka même bouté assemblée nyaato tenal lu mo tenal to mu ka safere ke minti jar lota ko nga karam membe bla boro ndab ka fono ndab ka safeno mbuka fono so ndabe no wala nyama so ka ikana fiangulu tamburu nyama e katinya ni ngam men start fo mina nafa bulo do alon ko ko nyi ngo bina la banda du benna ko si batinya lambul otumo dun defa na don ken kanu nabalu do meyo si fembu kam kontani meyo si yeje ko ku do mbuka tara ku do men fana tambita wal ngata do ron neto sundu ko to len ay na nabbu ko na tara sira ko alhamdulillah na pa bi janni mo kabba wona ram farandala am ni mi na fengol ma non janna kabba kan na fengol protect la fon protect ni na to la fanna bar bi o do bo banda sila sa kan forcer ma lo to dia pias kulta yo ni buka story fana ko buka exam pass bi ko makar fengol men ke wala janni la dimbala eta fay sere bi dañi ne ndirol la côté ka benen kumbo so e kaaje ko femma sabu fu tubabu karamo kon tubabu karamo e murum ndiro men kende ko ni wonde non donni bias ke non me fendo suute la men siata niti wala sabu de man e mo tre ko so fo gam folo gafole wow tonya be kire na la ha sai aha bidum be farado la sai si fendo fo ko de
wala farato so ngam ko karam mo soto wala nyama farato mo jama mo siamma be karam la je e mtafa ngani mota wali do nata kacha soto e bengo kumandi e ko otu mo to mambo akara ma kontrol nga pour plus nyo kan pour ka karam mo soto e ko nte wuruta jele no bari ni nol be bendine yo e kana oto a fotron ni modo nata kacha wala muy na molle asike no toni tita osu andira okay ni mo dandan nata bengo soto je minon yalon ko ay tande ko nafanyi sa kata e tum fongol koto je nimba ta je nyandal dado do fanata fero kala banna dinol kany karan way taraje ko ay wa ko kende baldi ko nin karamo ba dum tay dum nala ko ni bendi ko ya be kala ko bendi mati be pare wolbe jam farin nala do wandi bari wo nyaawa nyaay be dimol ko mabele do la musol ko ko mabele so de kata ko kara muy bakan ne kende ke fo aywa ça fait comme ça science de malon fo membe karandiru la je ala nomba be guli kama melu fana lafta kuma ko yoso la je si kiriro kala bang wala natara la nomba imatan e kumula dingira juma isi futa no danen isi e kanyinen karo ka ko wala kaje ba to nya manje prepare no pour kala no mamude gula ske na be telephone ko na imata gairon abe telephone ko no bara nomba be mbulle aha esa fo no bang ato dum anala telephone no ma meli alon ko de farato je kaze moli en de fam man de kanjini ngam ko yabe jere bari ngede la no mbadi la malon fo e moyle ba na do le moyle kay ko la fete ngol sambale nyinen ka karam mo en al halo la ngafo e sa ise telephone no mbadi no jam ato dum ane ala telephone no mbadi mela fa ku ko so la e kumandi wala ni de fon la no mbay so dino mi atari ta la no mbadi no la sai okay maru nga karam bala no mbadi woto bara tay ko karam mo to je aha bismillah mo bañam fo yo do ko lo alama ala indema damba janna muru la na ka telephone no mbadi bismillah was mbida talbe yala ke wabulde billahi wala talla ke ba ka xame sifa dun dindina tenga ninga bulan ko rek ngana fudul siga ngata ke ba no ngata talbe yala bismillah altende bismillah ya karamu ba isi telephone number ba na to telephone number ni wala 347 3815 347 3815 347 3815 todo ya sware ya sware badi bu astaghfirullah kombo farato membe sulari ga kibari kendo soto wonyin to sinin telephone number ko mandi ni kamala ko isa nyinen ga alisi futanoje bismillah ila mira lo do sainte dindingu men bije ya isa haymano ba sainte kamo ba fo ya momen be ja sia batale ndala ko to ke fo ya mul beje ndefo ya mo worobula satol ko nakana mo safo no dal sainte ka nganji kita ko nomba be taraka fu kan bara taratalaka karon defo la jantaro minul benna ma fo la minul ñolé ta fu ñalla fatala jere fo joro la ko yani jorinte alta je don ali alto safi ale continue kan nga wato ñem fo so njikita ko birinta be bola je wotumo abe no ngabra tan senen nani ni manyina so abe kafukan na don mol bita kanje ko mol ka ko akala ma nyamen droy ka dunje wala na video ni jere soirée avec karandiro la bari alhamdulillah bringa lam moy ngaji ko soto bakere nay mo mondi karandi be karango no la le kadum aka kumo faram fansi nyamen anaka ko ko indi nyamen ga fahamu ko soto jele kende damba keba jannim bina diam la mo dilala isi nyamba siro keno keba la goto bandam bas volo ke ba ke konton ba ke tendu ke jeyi volo ndebe duare yemi me jang wolen simaati alwale ni so simala akana ke jankar la mew fananti
jata kende akuno ani fonso don ni sonde na tenku kono ale yeso wala ile nyinde kele kensenti de ka fogo we ni londo mbe bul tenting abe tara dana atu ni lebulo do wallahi ala famoto sonna wala fose molel sodo diya ku ya ala be milikele talibeti andabe banko na fala ibe kele tarigo de gambie banko e kan yaje ke balo be diya mun kan wato minna yaje ndi manse ya kul ni nyi politique ko man ama o man selenna bari min ka bulan ko na xam da fa ba diwo do etara manse ya la ba tulo e nyi moy ha jumala ben tolu bondi la min be nyi musifal kafula nyoma abe training center yele leye ni ayo yele moli tare kodo ko na fita garasol ka apprenti wol soto nyame ni apprenti wol soto nyama billahi jannin sanji muwan gambie ba fan soto la gambie ba fan soto la de afrika mo fin kunda fora ji sifal ha kadde maro dile sa londo be ke babulle londo babulle min sunyara mi alon ko alandar londo la andu alandar londo ni ye londo min karam fa buka ibuka kilin ye min karam kayto bale buka kilin nin tamu alandar wol say nin ayende maro so dodoro ko yiru wandi wo so nyata baki abe ko le seno bundal be nyame ni seneran joro wol so direct seno buka ko le ma ko tek andu abe nin ko nyame nga akatara ko nyame wallahi mira doldo walla ko wala nyama ka ko yiru wandi momi ye moto de danga dam moto nyim fon do moto nyi abuga nyim fuyelo da andu akaboron di akata dulaluto kuma iba fule ko mi aya ko ma pus single mil kala okay wol manke moto la single di parce que nyini karo da ma fueti ame ni wende maro soto o ko da moto de dala la mi yalon ko abe bolla ngani bi nga nyabo ni electrical mil fe nga electrical akoro de dala wallahi amon qur'an dala be min lon na ko na mul saadi dala ko tuba wol kadi da nyame chinese wol kadi da nyame arabul kadi da nyame mil kadi da wol da dulal de na man jinan sando alan darolem miro an yakafu nyomo miro to ka kata ka fembondi ye fendo kata ka bonda man keno na ma ka CCTV camera de dala wudu mo atama la CCTV camera basi mo cha hana mandara sirin jande ke ba man ke mo annu ke ba kana juti fana billahi anni atra bollal kajjele ibe min kan idele vision min wala idela amo min tian e ko lo wakal ala ba tele mil be marakam bi mo wol fo bayri wol be la jifol lel fe bar ninga fa ba di so ko min bugina ya so do nyame ne e mali ya so do nyame nigeria billahi ke ba be talibo so la e be tire ni senta so ay kaso min la ga mina fo ya sama ya fay gëna ko duwar yalla jorol ci ga yabule ninga atra nyaadon ko hakili mal lolu bentol bulnu e be ñim fondi ko sikalale ya katan dina marsala abe tara sojarul fol koto sojarul letara ko take karandi ke baka bomo min deda abi kido min deda say ni o calculer anun ke bayo wol dedale ayatara amon wo jorol bonni na gambia banko e pantala say ning ayatara mansa kunda e hakilo soto wo mo sifa dala jero warta wote mando ay ni sabana de maro mi telbe sulale be do man dum min don la kala fa ke baka pala ko e yirwa wala be kanyen ne ka kudo min kafu ka din tanolu la pour ye kido na banko ka mo chaahana mandara sirin jende yaje molka weli nintol ya ninko weli yodoron kamera ko min ko dino la fanna dum weli we façon ne ke wa ma fanso weli yode andi weli ya mandara siyo balade moli olonde ke wa manke mo chaahandi de ndin ngam hormoni ngam bulo be sigala ngadi la nak billahi wala tala ngam min hame bitam billahi ala ya lo weli nyin diamo be ko no femman sawna ngami hame wala min ndiko moy tarantuli ya nyaaton ko wala ngam suma fon bi nin tebe gambia nyaaton kayala bi la ibidere sigala ni la korda ko no keba yenat na mansa e place di la korda di la bungo di la ile dimbal do moro ani la ka to do abe masa kunala bere sala ite lo banko be sulare fewol mi la meme ko nyin sifala se dera no fala banko ba we kila do ko tonti ile salary be tarlo nduri ile ta fon masa kunala ba nyine na kanat nan amanke niyata te bi fon le pleno nyimbe banna wala moto nyimbe banna ba alon ko sanye kilim fula abe dala ko banku modol ka asaki nyonta woni ban nyim made in china la bar ngi ndol ma dida ngajele kunu nga fa na pro maxwell ugandian of zimbabwe na no ba mi alon kay moto dida electric kalem
abuka filo ta abuka isanzo ta abuka charge fan afon ka fan charge aka buri nyama ka charge wala nyama yala website will be shut down yala kuma fan yande ka man ka to nyati fokke ba porte aussi valde la naide maro so nafulo beje so ibalo no ko afrika man fo bari Karamba Basiru Bejan at Lobal, not Lobala, Abuja Debal, Moldebal, say, Dul Beal, Yinam Fendi, Minion, the Kenyan, the Kayirua, but a Fanco Tentela, a Fanco the Karamfala, but another Fanco Ben, Ninkung of Lai Keba, Milsembeti of the Milbu William Sembod, is not yes or an affluent and the Kunology. Ura Bay Africa Titano, la Dinkendo Lucoma, Milu Maralat. Wala nyanda ka dinken ya Afrika kunu ngafa na program ngo alina Afrika la problemo na Afrika la njuro na solve ani Afrika la mira nyara ani Afrika la jernya momi yala ngo ay fengol le tombo no sundu mo dai ka fu nyoma ay bomo de dal yamre nuwe de maro suno ye fengol na tay na mi yala nga be sulala wolda billahi fo yamre boy moselo gambia la fon ay fende da ay ta space ngado je ay fendol de da misalo ko man fa ke wala ko de ba biana ga ga da space mu asitano asade da la fon mi ga space para man de maro so kadu al hawa ko ka je kisi ka lo ka londo bon na je kibarol bon na je milika ke na man jinan alandaro le mu londu lukarimo ye kisi roke ibuleta no may karamu le dile de niwol dile ye karandi andi te min karandi tumando ni bote je wo fanan ta kana ka londi kutol so because duni abakolo numu ya tubabo la numol yirwa ta nyame fo bi e kanyim bomol de da e ka sarro kombalo de da ha imagine beni jamano minto nimmi yalan ko man nuclear so do mo nyaka duma fo africa no ko anu nuclear fo mi ka de da femba be ka so na africa le aso na africa le uro africa ni mo man ko de dala bar mo de maro le man so do ke ba alma ale ni sima billah wala alma ale sima ni mo si wala ya ni mo si wala ni nga jang aka min ka bulan ko nin ayata ko min ko admari la sido ya admari siyo nyande ka doya ntul tay doya itul yebalu pro africa billah wala wala ke nan ngani baraka da na mu je ninjo keba sa birina da tuwa jam projet ko so jam ne alon ko fo en tuwa bol dun na nyo ko no ka ilanyen londi ali tan dina fo ke no taba na dum folo birin dun ta Italy ngai tan dilan kamenke so galna ta jonali sok mandina wotu mon ning AMC le be blackle wotu mon be emergency center AMC ne be dumate inata je pour ka interview ke pour nyin kamala ngata karam moto pour nyin kamala ka kata karal la fala ko okay baro wotu mon ta ha morning Italy si wonde nata tenten man na si woto mbota jenta ta baro wotu mo to le interview ke la fo en dondi la website o do akita link ko to na wala men kontena do la so to karam fala men konte anana na do emergency center to en taraje yo mboro ron na ta pour ka fendi kata oto mo be Portugal la bendika non tane Switzerland la kata France kata fo Spain Canada Portugal birim frère Portugal fana ma fo en kamen be ke barim ko en nka de dar ke mol de dar na fendan tay tandila inata samba CPR ko ya safa de institute malum institute de technique nata tawo fankele ma ko no social o Filipa ma ko pour kata o karamo nyento o sifa la ka karanje nara ngatara wol fana ka idini mo so de ga men ka fu nyoma ika design or drain blackboard or bala base mira ya ideal combine pour ka fen beda so ngetol tara muy be project ko non kono wala magnet electric from boti pour ngame alon ko ne wala ka a generate self electricity me alon ka de fuel tar bari self la generate courant wala so ngetre bo mirole samba kanno so fos me amre to bente karandire bar wata karandiro teji al kemira ka project ko ni ka ideal se no kan kata nada si nga miran tebe taranyim la mun na fala benye ji because ndebe gal ma ko kam miro la bari to man tarande karandika
to be kam men mira ka keno at that moment ndekilin natata ngabla soto je dama yaron ko ngana saving project ko ke wolto nga ngedu ndi be na tiktok ko kono ja ngadolu de da ma hani wo findin la media ko soto mo men ko men tule ba fa ni ko ko je ka bo ma men ko ko ba fa tule je ise bari ha yo ngaw electric generator ni de da wala to hansa wo mbudu je ata portugal je aning fem messenger mal bede ngaw de da be portugal je bari comme ka findi ka ay tan ni man sakundara ko ngani ne ken ngara mo wo keji ay tan di ko ngani ne ka ni mo so sign dan fela malta mo keba comme waaw mondro wadi kilon fela sita mamme nyinen ka wala ita fanga la famille la fala je muna moti to se mol fanan ci kano e dam mira ya foka karamo ba ke fama tentu ke jayi anin karamo la min dan fa anin ko do mo ka be tentu bero ni to lunde ala ko la baba ke pour kana sino jang ka diamu nan ni wala non be kala nim fama la kamata la ngaka ta jamalu sotono ake ken ni wandi kanwal to la bero na banko mo la fahamro be dendin no wandi kanwal ka je ko ni o fo to mo la ite fahamro soto ngakole ya dalu soto wala le bari mba fola e abarika baake bari yente hakilo peko peko kaje ko ndema nyanna titar la kanna me manken fola kamati e wasabu kam mala biin ka haani ka finti ka diamu ne mannen ka kawla mbuka tra silare ko mul benjira ko lon nen tawla monti e bari gambe banko ko wotu mo e kanjeno wala nyam malam fansa miro se tarebo dam angale kam ka barama mon baake hani interview juben kamen post damen fon official do man ding angale kam beti ata jeng ko la to bundi bare damen beti nyaata fon kam malo ba jedundi yo anin ka do yarul fana so do ni na tan journalist wala fanala journalist do be je mamira se jere ngato fo bari e nga groupe B beron do register tale as Gambian Association Gambian Future Scientists nga association wala lo me alon ko téléphone wa be kumandi Gambia banko kam fen kadi dawo ke ngi dendi ya nata joran wala nyinen ko en kafun ka do ko to man do ba fo masa kunda nya se nyinji ay nam ma ko kaje kon se fen wala da taram fa wala fi yo ning alkal kon dawul fana ben dara masa kunda la nya ton ko lu pour kaje ko ka nyen ko lu isam ma ko no nyamen bari man na dawala dara ko ni masa fen wala nyoju baro nyawnya ko man ben pour kaje ko kadi daro tum fa wala iko man sa be man sa jumale ma ka du man sa sabat sawala be je wala arama baroti yo nala kuno kumballe folo benta pour nyen kam mala kay tandiro kala ndekam menke aning tol surata bu men so ngamen fa wala nita e ka foto wa konto men enabling environment dinkira me alo to wala be sone alan to bulu kom dinkira fano et cetera je isam ma koy fengol to basula la minullah pour ka fengol do ko membe tara gambia to ya otumo ni manyina siyata baba ke da mo tan sabani fula nyobe kuru ni kona adol kono mo tan sa ko flo be ka da do ke fayle bu be ka different fe on da aha benala nyati len dulale ko tan sabu musul ben kono dindingol ben kono bari na challenges wala na pala ada pe ka ke men wala nyinde bal men ta karam wala fala ndafa ma journalist woni nen kala non tele bon ta kay tan dara mbe mo ne karam na kom nimbita karam ko de bayru karam ko man dia ndafa na yeno so ana rafa nyako bita university to na ta nen karo ke to university ka ni sifa karam iko hani so ntaka mbuka understand wotumo baro mo ndafa na ko be sigirin ne kaje ko nyintu wa kan wa dala skeno kay nem foten ko be tarawol to bari ndafa ngalo ning ala ning kilate mo tuwa karam man nyim del dafa le ni lafta yuru wan lam ko tuwa ko kam ko kata si ngam miram fon la kam nga yuru wan so ndaka wala je addat mo min bari itol ko je aga kole ya baake mulle ni ngatuwa ko kam fa pour ka baram sa de na modol fon beje ye ma manewul fo len ni na ta tele kay tan dira kal nyanta tala karam la pour nyen kamal kam makal mo kaf isa jal be yuru wan wala nyame
bari wo be tana ta faham ko na re ko nyen ngal sa safero no mun fa mo spécial bari man na fo mo le fo ka fa nyel kata londo nyel la ba so man na benno ka je ko dal kata ko kata daga me banko kan registration o ketale nanon ke national youth council ti wolle ma ko no $25,000 sila ngawel din masimo sa wala no ngaw moto sude wala la ngade da fon bula ta ka borone yo nga program jamal fana ma be no menkera UNDP la program multi nga air condition o de da men katara lore mo kono moto fana be jikirin non konne moli aje bajala ko nyamu gambian made leti be kare montro minute mo andim fulo kono ka $2 sila ta kas kawato 24 hours ka $2 sila malata al prepare sura da kando ni swaya menna e ko fulo be sotobe yo manna kuma kan soto to fana fo kay tan nin nako la nyin fure ke so la kam kom ko don dol dun ta kono don be jelay ro sot la je men se hamo fa mo se mo jigila tay baro to ka ala ten dum ko ka fo molma na man duy kono nga doya soto je wara na nga jutu na soto ka bana modu hana tarantara la finna ko mo de na rolti anu ngalo beta tarano la fire wala barbidu men ko mara do wala nyinte ko be a suute ko fanson fi wala fendi men ko mara do kan ko do ron ka fo tento ke da fo tento landan fa kalu be tento alla kata ko nyimalla nin kanyum fahamro soto kaje ko kandol mota ko badi wala malti kam mota kontol lam ko ke nyolti kam mota fana ko gambian waselon do sotino atara amantu babu karon ke konna karon baka karandala nyamen wala dalu tola ran fa basir ka abdu esti haydara kontom bake ka tan ko mul bela ka wasa fa congratulation o kaje ko katala bale mati ni na tan ko la bunda tola ka karamu to ndingol ma ko ta sabati ndiro kenyi londola sembo memboje asiyata bakele goto mo jamasi ya kala be fana sina ka kafuna ya kurul ma kaje ko kana dindingol la sama bete ande fondol dum tabata men kono jutuna ya wandi kamol tola wol kana du kono tumando bar hana karantol manna ku soto no je fereng baren sakata o dinnol se ku bondi je sam wol senna sama deda mo kana jela wala ko take kaje ko ke daro ke ni la kamole ra ke mira ni la kamole woto hani be diam le se diam ni la kamole woto be ala dami le to kana du ko kono to dunda men kono se kafu dinnol mangema ko ke la sama bete ande woto kafale al ninjo karava bu mi fana kontan na bake nin ko betol fala siata bari mbal be kontan ala baraka barin lamor lalu anen jiber lalu anen kumo bina futala memma be karamo bala banke o moy natelo ke ba sisedi kombo farato ko warta ne ko ya warta suno warta fana yo ada madu mel boko ni be nyamen a kondi musol nen kewol to mo tan sabanin fengi tele di dammale en nyo kafu nyoma bari kuma benno nyemu ne ko ya baledi bar mudum comme wato en so nyina don to mandom be nyofe inshallah asike no nyinde kelan nakacha la bondi yo a nyodol fanal bi mel yalon ko si kacha sambano woto kaltendu kalujay albadi malom basir sisela bale jam anen ke basise ka kafu lamel dam fama joni mari wala hino anala bambam balma ala baraka le wati dor okay komi niaje nga kete dam fa jita no manjire niaje nga kete ngaddam fata bole ke nyindon kata whatsapp group le do pro say ngana sele ndiro dam da ka dam fata bi mba kundula le ka dam fata bo ke tema say ndunda komi ndunda system dole kono ko denge yo dam fa da dare budu wana ma mo ni ga mel ya lum boy bije gramo segua ya aha farjam